Ma'am, umaga pa lang po yan. Umaga pa lang, ganyan kalakas na. Abot ang hanggang po yan. Kahit po 4 na dakhos, baliwala. Yan na lang ma'am, pasiminto, oh. Yung patungan na yan. Pwede nyo naman patayin yan dyan, pwede nyo baguhin uli yan. Basta wag lang galawin yung wirings.